2 अप्रैल को ट्रंप ने अपने मखसूस ड्रामे अंदाज में कहा कि अब और नहीं। Our country and its taxpayers have been ripped off for more than 50 years, but it is not going to happen anymore. चीन समेत 100 ममालिक ने अमेरिका को लूट लिया है, अब हमारी बारी है। But now it's our turn to do the ripping. 2 अप्रैल 2025 वो दिन जब एक आदमी के कलम ने दुनिया के करोड़ों लोगों की जिंदगियों में बौछार बर्पा कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आयत टैरिफ के नतीजे में आलमी स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गई, खरबों डॉलर डूब गए, तेल की कीमतें 5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला सिर्फ चीन को निशाना बनाने के लिए किया। Hundreds of billions of dollars a year they'd make on us on trade. I have great respect for China, but they can't do this. The ball is in China's court. China needs to make a deal with us. We don't have to make a deal with. लेकिन इस फैसले ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, लेसोथो, कंबोडिया, लाओस, मेडागास्कर और म्यांमार जैसे गरीब ममालिक को मुआशी तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। सिर्फ 48 घंटे बाद चीन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी मसनूआत पर 125% टैरिफ लगा दिया। ट्रंप ने गुस्से में धमकी दी कि अगर चीन ने ये टैरिफ वापस ना लिया तो हम 50% इजाफी टैरिफ लगा देंगे। Put a 34% tariff on above what their ridiculous tariffs were already. And I said, if that tariff isn't removed by tomorrow at 12 o'clock, we're putting a 50% tariff on above the tariffs that we put on. लेकिन इस तजारती जंग का असल शिकार कौन हुआ? ये तजारती जंग नहीं थी, बल्कि गरीब ममालिक की मईशतों का कत्ल है। पाकिस्तान जहां पहले ही 15 अरब डॉलर का तजारती खसारा है, अब इसे अपनी सबसे बड़ी बरामदी मार्केट से 3 अरब डॉलर यानी सालाना का नुकसान का भी खतरा है। बांग्लादेश को 3.3 बिलियन डॉलर सालाना का नुकसान हो सकता है। लेसोथो, कंबोडिया, लाओस जैसे गरीब ममालिक जिनके पास मुतबादिल मार्केट्स तक रसाई नहीं, वो माशी दिवालियापन के खतरे से दो चार हैं। अब सवाल ये है कि ये तमाम ममालिक इस तरह क्यों मुतासिर हुए? ये सब ममालिक किसी न किसी शक्ल में आलमी सप्लाई चेन का हिस्सा थे। जब अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगाए तो सरमायाकारों और खरीदारों ने पूरे खित्ते से ऑर्डर्स कम कर दिए या मनसूख कर दिए। नतीजतन इन छोटे गरीब ममालिक की बरामदात, सरमायाकारी और रोजगार बुरी तरह मुतासिर हुए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनेवा से आने वाली ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के टैरिफ गैर मुल्की इमदाद के खात्मे से भी ज्यादा तबाहकुन होंगे। आलमी तजारत 80% तक गिर सकती है और तरक्की पजीर ममालिक को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। यह अमेरिका की सिर्फ चीन के खिलाफ जंग नहीं थी, यह गरीब ममालिक के खिलाफ एक मुआशी जंग है, जहां चीन और अमेरिका तो अपना नुकसान शायद बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क जहां पहले ही महंगाई और बेरोजगारी अरूज पर है, वहां यह फैसला लाखों लोगों की रोजी रोटी छीन लेगा। क्या पाकिस्तान अपनी बरामदात बचा पाएगा? क्या बांग्लादेश और दूसरे गरीब ममालिक मुतबादिल मार्केट तलाश कर पाएंगे? और क्या ये टैरिफ्स आलमी कसाद बजादी का सबब बनेंगे? ये सब जानने के लिए वीडियोस को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये आपके मुस्तकबिल का सवाल है। सबसे पहले जानते हैं कि टैरिफ होता क्या है। टैरिफ टैक्स की एक किस्म है। ये टैक्स बैरून मुल्क से दरामद की जाने वाली अशिया पर लगाया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप पाकिस्तान में जापान या कोरिया में बनी इस्तेमाल शुदा इंपोर्टेड गाड़ी खरीदते हैं तो पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से इस पर भारी कस्टम ड्यूटी आयद कर दी जाती है। ये कस्टम ड्यूटी $5,000 से $27,000 तक हो सकती है। ये कस्टम ड्यूटी टैरिफ की एक किस्म है। इसी तरह इंपोर्टेड सेल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों पर दरामदी ड्यूटी लगती है। दरामदी ड्यूटी भी टैरिफ की ही एक किस्म है। टैरिफ लगाने के पीछे बुनियादी तौर पर 2 वजूहात होती हैं। सबसे पहले हुकूमत की आमदनी को बढ़ाने के लिए, दूसरे टैक्सों की तरह यह भी हुकूमत की आमदनी का एक जरिया है। और दूसरी वजह मकामी सनतों का तहफ़्फ़ुज़, जैसे इंपोर्टेड गाड़ियों पर भारी टैक्स आयद करने से वो महंगी हो जाती हैं और अंदरूनी मुल्क में बनने वाली गाड़ियां निस्बतन सस्ती रहती हैं, इसलिए लोगों को ज़्यादातर घरेलू मसनूआत खरीदने की तरगीब दी जाती है। इसी तरह मकामी सनतों को फ़ायदा होता है। बहुत से ममालिक इसकी वजह से टैरिफ लगाते हैं और इसमें कोई हर्ज भी नहीं। दर हकीकत अगर टैरिफ होशियारी से लगाए जाएं तो इससे मुल्क की मईशत में मदद मिल सकती है। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है। अगर अचानक यूरोपीय यूनियन के ममालिक अपने घरेलू टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फ़रोग़ के गर्ज से पाकिस्तानी टेक्सटाइल पर टैरिफ लगाते हैं तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान कैसा महसूस करेगा, ख़ास तौर पर अगर यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान की टेक्सटाइल का सबसे बड़ा सारिफ है।
क्योंकि अगर यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान की टेक्सटाइल की फरोख्त बंद हो जाती है तो पाकिस्तान की घरेलू सनत तबाह हो जाएगी। यही वजह है कि जब कोई मुल्क अपनी मकामी सनत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महसूलात आयद करता है तो ये दूसरे ममालिक के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। बहुत से मामलात ऐसे हैं जहां बरामद करने वाला मुल्क इसे पसंद नहीं करता, इसीलिए वो जवाबी कार्रवाई करता है और पहले मुल्क पर महसूलात आयद करता है। इस तरह टैरिफ की जंग शुरू हो जाती है। Hundreds of billions of dollars in tariffs, substantial tariffs, 10% tariffs, 25% tariffs, 50% tariffs, big tariffs, 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 tariffs. I love tariffs. डोनाल्ड ट्रंप ने किसी से मशवरा नहीं किया और 90 ममालिक पर टैरिफ लगा दिया, वो भी ऐसे रवैये के साथ कि अमली तौर पर कह रहा है कि वो जो चाहेगा वो करेगा। जाहिर है कि बहुत सारे ममालिक इस फैसले से खुश नहीं थे और उन्होंने जवाबी टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। अपनी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अमेरिका के तिजारती खसारे को कम करने के लिए महसूलात आयद किए हैं, इसीलिए जिस दिन उसने महसूलात आयद किए उसे लिबरेशन डे का नाम दिया गया। In my opinion, in American history, it's our declaration of economic independence. For years, hardworking American citizens, my fellow Americans, this is Liberation Day. अब तिजारती खसारा है क्या? जब डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी मसनूआत पर भारी टैरिफ आयद किए तो उनका मौकिफ साफ था कि हमें अपने तिजारती खसारे को खत्म करना होगा। लेकिन सवाल यह है कि तिजारती खसारा दरअसल होता क्या है। समझने के लिए एक सादा सी मिसाल व्यूअर्स मैं आपके सामने रख देता हूं कि फर्ज करें दो ममालिक हैं, अमेरिका और चीन। अगर अमेरिका चीन को $1 अरब मालियत की अशिया बरामद करता है जबकि चीन अमेरिका को $2 अरब की अशिया फरोख्त करता है, तो यहां अमेरिका ने जितना बेचा उससे 2 गुना खरीद लिया। यानी दरामदात 2 अरब, बरामदात 1 अरब और फिर जो खसारा है वो $1 अरब का, तो इसे ही हम तिजारती खसारा कहते हैं। यानी जब कोई मुल्क जितना बेचता है उससे ज्यादा खरीदता है। अब सवाल ये है कि तिजारती खसारा होना क्या बहुत बड़ा मसला है। अगर किसी मुल्क की मईशत ताकतवर हो, गैर मुल्क की सरमायाकारी मुस्तकिल आ रही हो और वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए दूसरों पर मुनहसर ना हो, तो ये किसी तरह भी तिजारती खसारा कंसिडर नहीं होता। तो तिजारती खसारा एक काबिल बर्दाश्त चीज़ बन जाता है। लेकिन ट्रंप का मौक़िफ़ इसके बरक्स था। उनके ख्याल में अमेरिका का तिजारती खसारा ख़ास तौर पर चीन के साथ एक इक़्तिसादी ख़तरा था। एक ऐसा बोझ ना सिर्फ मईशत को कमज़ोर कर रहा था बल्कि अमेरिका को दूसरे ममालिक का मोहताज भी बना रहा था। इसलिए उन्होंने चीन पर सख्त दरामदी टैरिफ लगाए। China, first row. China, 67%. That's tariffs charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. So 67%, I think you can, for the most part, see it. Those with good eyes, with bad eyes. और सिर्फ टैरिफ ही नहीं बल्कि उनको नाफिज करने के लिए सदारती इमरजेंसी इख्तियारात का भी इस्तेमाल किया। ये वाज़ेह इशारा था कि वो इस मुआशी जंग को सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि कौमी तरजीह समझते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने हर दरामदी शय पर कम से कम 10% टैरिफ लगाया, चाहे वो मुल्क अमेरिका के साथ खसारे में था या नहीं। ट्रंप के नजदीक फार्मूला बड़ा आसान सा है कि अगर आप हमारे पर टैरिफ लगाएंगे तो बदले में आप पर भी टैरिफ लगाया जाएगा। अब जिन ममालिक के ऊपर ये टैरिफ लगाया गया इसकी लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। कंबोडिया पर 49%, वियतनाम पर 46%, यूरोपीय यूनियन पर 20%, ताइवान पर 32%, जनूबी कोरिया पर 25%, भारत पर 26% और इसराइल पर 17% टैरिफ लगा दिया गया। चीन के साथ तिजारती जंग इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि दोनों जानिब से 125% तक टैरिफ लगा दिए गए हैं। अब ये देखना दिलचस्प है कि हर मुल्क पर टैरिफ का हिसाब कैसे लगाया गया। यहां एक सादा सा फार्मूला इस्तेमाल किया गया। उन्होंने किसी भी मुल्क का तिजारती खसारा अमेरिका के साथ लिया और उसे उस मुल्क से आने वाली दरामदात से तकसीम कर दिया और नतीजे में आने वाले तनासुब का आधा वो नया टैरिफ बन गया। मिसाल के तौर पर अमेरिका का चीन के साथ $295 बिलियन का तिजारती खसारा है और चीन की तरफ से दरामद की जाने वाली अमरीकी अशिया की मालियत $439.9 बिलियन है। फार्मूले के मुताबिक 67% ये टैरिफ बनता है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती खसारा 67% है। लेकिन यहां ट्रंप ने अकल से आरी बात कही और ट्रंप ने कहा कि यह 67% टैरिफ की शरह है जो चीन अमरीकी अशिया पर आयद करता है, जो बिल्कुल भी सच बात नहीं थी। China, first row. China, 67%. That's tariffs charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. जो बिल्कुल भी सच नहीं था। इसने दावा किया कि ये चीनी टैरिफ है और इसके निस्ब पर 34% टैरिफ लगा दिया गया।
انہوں نے ہر ملک کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ ٹرمپ کے سارے مشیر اس غلطی پر خاموش رہے۔ ہرڈ آئلینڈ، میکڈونلڈ آئلینڈ، انٹارکٹیکا کے قریب کچھ جزائر ہیں، وہاں کوئی انسان بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود ان جزائر پر ٹیکس لگا دیا گیا۔ پچھلے 10 سالوں میں وہاں کوئی انسان نہیں گیا، اس جزیرے پر صرف آپ کو پینگوئن ملیں گے، لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ نے ان جزائر پر بھی 10% ٹیرف لگا دیا ہے۔ ٹرمپ کے ٹیرف کا دنیا میں اثر ہوا۔ امریکہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، دنیا بھر میں چھوٹے اور بڑے کاروبار امریکی صارفین کو اپنی مصنوعات فروخت کرنے پر منحصر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے ممالک نے امریکہ کے خلاف لڑنے کے لیے جوابی ٹیرف عائد کیے۔ چین، یورپی یونین اور کینیڈا نے جان بوجھ کر ان جگہوں کو نشانہ بنایا جہاں سے ٹرمپ کو امریکہ میں سب سے زیادہ ووٹ ملے۔ چین نے مکئی کے کاشتکاروں اور کارخانوں کو نشانہ بنایا، کینیڈا نے پولٹری فارمز اور اے سی مینوفیکچررز پر ٹیرف لگا دیا، یورپ نے سٹیل ملز اور سلوٹر ہاؤسز پر ٹیرف لگایا۔ یہ وہ شعبے ہیں جن میں ٹرمپ کی حمایت اور ووٹ دینے والوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ ان کی منطق بڑی سادہ سی تھی کہ اگر وہ حقیقی اثر ڈالنا چاہتے ہیں تو انہیں ان لوگوں کو متاثر کرنے کی ضرورت ہے جنہوں نے اس احمق سیاستدان کو ووٹ دیا۔ پاکستان پر بھی ٹرمپ کے ٹیرفز کے گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ امریکہ نے پاکستانی مصنوعات پر 29% ٹیرف عائد کیا۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں آیا جب پاکستان پہلے ہی $15 ارب کے تجارتی خسارے کا شکار ہے۔ موجودہ مالی سال کے پہلے 8 مہینوں میں پاکستان کی برآمدات صرف $22 ارب رہی، جبکہ درآمدات $37 ارب تک پہنچ گئی۔ چونکہ امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی برآمدی منڈی ہے، نئے ٹیرف سے پاکستانی مصنوعات کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، جس سے برآمدات مزید کم ہونے کا خطرہ ہے۔ اگرچہ دیگر ممالک بھی اس سے متاثر ہوں گے، لیکن پاکستان کی کمزور معیشت کی وجہ سے اس کے لیے صورتحال زیادہ تشویشناک ہے۔ ٹرمپ کے ٹیرف سے بڑی امریکن کمپنیز کے بھی خدشات بڑھ گئے ہیں۔ نائکی سے ایپل تک بڑے امریکن برانڈز ٹرمپ کے ٹیرف سے سب سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ ایپل اپنے زیادہ تر فونز چین سے بنواتا ہے، اسی طرح ایمیزون کے 50% سے زیادہ تھرڈ پارٹی سیلر کا تعلق چین سے ہے۔ انویڈیا ٹیک کمپنی اپنی سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ تائیوان میں کرتی ہے، جس پر ٹرمپ نے 32% ٹیرف مقرر کیا۔ نائکی کے جوتے، لیوائس کی جینز، گیپ کپڑوں کی قیمتوں میں امریکہ میں اضافہ ہونے کا امکان ہے، کیونکہ یہ سب ایشیائی ملکوں کی فیکٹریوں میں اپنا مال تیار کرواتے ہیں۔ ٹیسلا کو چین میں اپنی گاڑیاں بیچنا مشکل ہوگا۔ ہوائی جہاز بنانے والی بوئنگ کمپنی بھی مشکلات کا سامنا کرے گی، کیونکہ وہ 80% امریکہ میں بننے والے جہاز ایکسپورٹ کرتی ہے، لیکن ٹیرف کی جنگ میں دوسرے خریدار ممالک ان جہازوں کی خرید پر اضافی ٹیرف لگا سکتے ہیں۔ آئی فونز کو 125% اضافی ٹیرف سے مستثنی کرنا تجارتی جنگ میں امریکہ کی ایک پسپائی کہا جا رہا ہے۔ اور یہ بات قابل ذکر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس اعلان کے بعد تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ یورپی یونین ہو، امریکہ کے باہر اس کے دوست ممالک ہوں، وہ بھی اس فیصلے کی زد میں آئے اور ایک پریشر تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے اوپر۔ یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرنی پڑی اور اس نے 90 دن کے لیے نئے اعلان کو مؤخر کر دیا۔ And these countries wisely heeded President Trump's warning not to retaliate, and as a result, they were rewarded with a 90-day pause and substantially lower reciprocal tariff rates. آئی فونز کو 125% اضافی ٹیرف سے مستثنی قرار دینا تجارتی جنگ میں امریکہ کی ایک پسپائی ہے۔ 12 اپریل کی صبح امریکہ کے محکمہ کسٹمز کی جانب سے انتہائی خاموشی سے ایک نوٹ جاری کیا گیا، جس میں ان تمام مصنوعات کے کوڈز یا نمبرز موجود تھے جنہیں ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے حال ہی میں چین سے امریکہ درآمد کی جانے والی اشیاء پر عائد کردہ 125% ٹیرف یا اضافی ٹیکس سے استثناء قرار دیا گیا۔ کسٹم کی جانب سے جاری کردہ نوٹ میں یہ کوڈ درج تھا، جس کا مطلب شاید دنیا کے بیشتر ممالک کے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتا ہو، لیکن امریکہ کے محکمہ کسٹمز کی فہرست میں یہ کوڈ سمارٹ فونز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تجارتی جنگ سے متعلق معاملات اب تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ امریکی پریس میں گزشتہ 2 روز کے دوران شائع ہونے والی رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ کی تجارت سے متعلق معاملات پر نظر رکھنے والے مشیر پیٹر نیوارو کو بھی سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ پیٹر نیوارو ہی در حقیقت دنیا کے متعدد ممالک پر تمام تر ٹیرف عائد کرنے کے معاملے کے مرکزی کردار ہیں، اور ان کی جگہ لینے والے امریکی محکمہ خارجہ کی سیکرٹری اسکاٹ بیسنٹ اب امریکہ کے تجارتی شراکت داروں کے ساتھ اس ضمن میں ہونے والے مذاکرات کی قیادت کر رہے ہیں، اور وہ ان شراکت داروں کے ساتھ مذاکرات میں مصروف ہیں جو ٹیرف کے اطلاق پر عائد 90 روز عارضی معطلی کو اس ٹائم فریم کے بعد بھی جاری رکھنا چاہتے ہیں۔
مگر گزشتہ 10 روز تک جاری رہنے والے افراتفری کے بعد ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کے پاس دوسرے ممالک کے سامنے پیش کرنے کے لیے کیا کچھ ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ واضح طور پر صدر کے تجارتی منصوبوں پر عالمی سٹاک مارکیٹس کے رد عمل اور سرمایہ کاروں کے لیے امریکی قرض کے محفوظ ہونے کی حیثیت سے متعلق سوالات سے خوفزدہ نظر آتی ہے۔ ویورز، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔